Ay, maluya. Sige, sige, sayo pa. Luya man. Ah, si Mr. 20 Boy pala. Ay, napawisan din naman eh. Naligo na si Kalinga Prab ah. Ano screen? Okay. Ay. Tawag naman agad bro. Bro, huwag niyo patangkapin. Game. Huwag niyo patangkapin si ano. Ako screen bro. Bro, ako screen. Saan si Kuya Bal? Ay, Kuya Bal. Oh. Napapawis. Hoy, nakasali din ako sa awa ng Diyos. Ha? Ah, sige. Sige lang. Hello po yun. Ako screen. Kalinga pre. Hop, go. Bait, go. Kalinga Prab. Ay, bumitaw. Ah, Kalinga pre. Uro. Hop. Ay, pat. Ay, wala. Out. Wala. Ligo na si Kalinga Prab, mga kaibigan. Wala. Mahina. Maluya yun. Sayang. Kalinga Prab. Go Marque! Nasa si Marque? Nawala na si Marque. Ayaw pala si Marque. Go Marque! Oh, parang hindi una. Go Marque! Go! Ay, idol namin yan eh. Balaban namin yan. Legends. Bowding. Ba't nagkalamihan ninyo si Kalinga Prab? Si Santi kayo bukas. Inagadamihan ninyo si Kalinga Prab. Nawala si Binti Boy. Isa lang ang bantay kasi. Opo sa lahat. Ito po ay nandito sa basketball court. Kuya Jins pala nandiyan, si Kalinga Prab. And K-Boys, Kalinga Prab. Hop! Kalinga Prab shot. Ay, Binti Boy oh. Okay. Hop. Ay, gosh! Sala. Kalinga Prab, tumakbo na po mga kaibigan, tumakbo. Hop, nag 3 point. Hop, wala na naman. Go Marque. Ay, wala yun sa idol namin ha.
Up, up. 3 point. Up, ay shoot. Pasok na naman kay Kalingap pa rin. Okay daw. Ang ingay ng host. Ano, wala akong alam dyan. Go, David! Go, David! Ay, nako. Parang walang sigla si Kuya David ngayon. Ay. Parang... Ay, time out daw, time out. Wala, nag-time out sila. Ano na eh. Ang taas kasi ni Marque eh. Kaya, inaano. At saka si Kuya David oh. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Yes! Ah, wala! Ay! Ay, yun! Woo! Nakapasok din! Woo! Dapat isa lang. Na-shot. Grabe. Ay. Nako. Ano? Ay, nako. Iwas ko patan pala, kala ko sa Manila ito. Ah. Sa Manila ka. Ay. Dito ka pala kung Ayan pala. Eh, Kuya Bal. Nakalight yan. Oo. Tayo po ay naglalaro po ngayon. Tayo po na tayong play. Yes. Go Marque! Go Marque! O yun lari mo Kuya Bal. Ano na naman kami? Pa-shout out po Kuya Bal. Gisa May. Shout out. O, si Kuya Bal lang susunod din. Ayan, si Kuya Bal na. Apat na game si Kuya Bal. Oo. Kuya Bal. Oh. 3 point Kuya Bal, 3 point. 3 point. Hop. Hop. Ay, sala. Maluya na. Hop. Ay, doon naman pala magaling. Sa rebound. Oh, sa rebound pala. Sa rebound.